नमस्कार चौकुल के नमस्ते सभी को। अभी रात के 11:30 पार हो चुके हैं, लेकिन एक्चुअली मुझे आज कोई भी वीडियो लानी नहीं थी। लेकिन फिर मैंने रात को ही एक इम्पॉर्टेंट नोटिस देखी, तो मुझे लगा कि मैं शेयर करती हूँ। 2 से 3 मिनट के अंदर ये वीडियो को ख़त्म करती हूँ। तो बंगाली एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में कहूँगी। और प्लीज़ डू नॉट स्किप दिस वीडियो एंड टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एसबी लिटरेचर को, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, पढ़ाई के लिए। और প্লিজ জুড়ে রেখে এসবি লিটারেচারকে প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করুন। বেল আইকনকে প্রেস করে রাখুন যাতে করে কোনো রকম আপডেটস মিস না হয়। আর বেল আইকনকে প্রেস করার পর অল নোটিফিকেশনকে অন করে রাখবেন যাতে করে কোনো রকম वीडियो আমরা আপলোড করা মাত্রই আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। तो अभी मैं हिंदी में बाद में कह रही हूँ, बंगाली में पहले कह लेती हूँ, फिर हिंदी में कहती हूँ। 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में शेयर करूँगी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि अभी तक एसबी लिटरेचर पे मैंने शेयर नहीं की थी। আমি এখানে 3টে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বলবো। এনটিএ ইউজিসি নেটের বিষয়ে, আপকামিং এক্সাম এবং এনটিএ রিলেটেড খুব ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন। প্রথমত আজকেই আমরা খবরে পেয়েছি যে এনটিএ কোনোরূপ রিক্রুটমেন্ট এক্সাম কন্ডাক্ট করাবেন না। মানে রিক্রুটমেন্ট মানে যে এক্সামগুলো দ্বারা চাকরির পায় ক্যান্ডিডেটরা বা চাকরি প্রার্থীরা চাকরি পেয়ে থাকেন, যে ধরনের পরীক্ষাগুলোর দায়িত্ব ছিল এই ধরনের রিক্রুটমেন্ট রিলেটেড এক্সাম এনটিএ কন্ডাক্ট করাবেন না। কারণ এনটিএ নিট, নেট অ্যান্ড আদার্স এক্সামের ক্ষেত্রে ওনাদের অনেক কিছু পদক্ষেপ ছিল যা মেনে নেওয়া যায় না, বা অনেক কিছু পরিস্থিতি ছিল যা ওনারা ঠিকমতো সামাল দিতে পারেননি। যাই হোক, তবে এনটিএ এন্ট্রান্স এক্সাম কন্ডাক্ট করাবেন। এন্ট্রান্স এক্সাম মানে যেরকম জেই, নিট, নেট অ্যান্ড আদার্স এক্সামস যেগুলো আছে, প্রথমত এটা। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি মোবাইলটা আমার হাতে আছে তো হাত লেগে যাচ্ছে, আমি সরি। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এনটিএ ইউজিসি নেটের ক্ষেত্রে যে সমস্ত বেশি ক্যান্ডিডেটওয়ালা সাবজেক্ট আছে, মানে বড় সাবজেক্ট বলবো না, প্রচুর ক্যান্ডিডেট আছে এরকম সাবজেক্ট, এক্সাম্পল কমার্স, ইংলিশ, হিন্দি, আদার্স, যে এই ধরনের বিষয়গুলো আছে, এই ধরনের বিষয়গুলোর এক্সাম কিন্তু এবার একটা শিফটেই হবে। অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো নর্মালাইজেশন, কোনোরূপ নর্মালাইজেশন এবার হবে না। রেজাল্টের ক্ষেত্রে, পার্সেন্টেজের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারবো যখন রেজাল্ট আসবে। তো একটা শিফটে হচ্ছে, এই ক্ষেত্রে আমরা অনেকেই কিন্তু ক্ল্যারিটি পাবো, যাদের মনের মধ্যে এই পার্সেন্টাইল বিষয়, নর্মালাইজেশন বিষয়টা নিয়ে বুঝতে অসুবিধা হয়, বেশিরভাগ লোকেরই বুঝতে অসুবিধা হয়, ইভেন আমার এবং আদার্স অনেকেরই অসুবিধা হয় এটা। নেক্সট হলো যে একটা রিউমার্স শোনা যাচ্ছে, বা এরম পরীক্ষার সময় এরম রিউমার্স শুধু নেট এক্সাম না, আদার্স এক্সামের ক্ষেত্রেও চলতেই থাকে। তো যে এক্সাম পোস্টপন হতে পারে, এটা পুরো ভুয়ো খবর। এই সময় এই খবরগুলোতে কান না দিয়ে, মাথা না দিয়ে নিজের প্রিপারেশনের দিকে ধ্যান দেওয়া, আরও মনোযোগী হওয়াটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। কারণ এক্সাম 1 জানুয়ারি টু 19 জানুয়ারির মধ্যেই হবে। যে কোনো মুহূর্তে ওনারা সিটি ইন্টিমেশন হোক, এক্সাম রিলেটেড কোনো ইম্পর্টেন্ট নোটিফিকেশন হোক, ওনারা জারি করে দেবেন। তো নিশ্চিন্ত থাকুন বা থাকো তোমরা। এটা এখন আমি হিন্দিতে বলছি। अभी मैं हिंदी में कहने जा रही हूँ, फिर भी 3 मिनट्स पर हो चुके, बट इट्स ओके। पहले तो एनटीए कोई भी रिक्रूटमेंट वाला, मतलब रिक्रूटमेंट टाइप के जो एग्ज़ाम होते हैं वो नहीं कंडक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखे हैं, सुने हैं कि एनटीए नीट, नेट एंड अदर्स एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में कुछ फेलियर्स हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं जिनके सल्यूशन उन्होंने अच्छे से नहीं कर पाए थे। इसलिए उनके जो ड्यूटी है वो है एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना। एग्जाम्पल जेईई, नीट, नेट एंड अदर्स एग्ज़ाम्स जो एंट्रेंस टाइप होते हैं। और एनटीए यूजीसी नेट के नंबर 2 जो है वो है, एनटीए यूजीसी नेट के जो बड़े बड़े सब्जेक्ट नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट वाला जो सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल इंग्लिश, हिस्ट्री,
हिंदी, कॉमर्स, ये सारी एग्ज़ाम जो दोनों शिफ्ट में होते थे लास्ट 5 to 7 ईयर्स से, ये अब नहीं होंगे, मतलब इस बार नहीं होंगे। बाद में फ्यूचर में क्या होंगे हमें नहीं पता चलेंगे नोटिफिकेशन यूजीसी के ऑफिशियल नोटिस के द्वारा हमें पता चलेगा। तो ये जो बड़े बड़े सब्जेक्ट नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट वाला जो सब्जेक्ट है, ये सारी एक ही शिफ्ट में होंगे और देयर इज़ नो नॉर्मलाइजेशन दिस टाइम। कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होंगे रिजल्ट के समय। कोई भी परसेंटाइल में हमें हो सकता है नहीं देखने को मिले। आई एम नॉट श्योर राइट नाउ कि रिजल्ट परसेंटाइल में होंगे या परसेंटेज में होंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, स्टूडेंट्स को क्लैरिटी मिलेंगे। और जो समझते हैं मॉर्निंग के शिफ्ट ईजी होते हैं, इवनिंग के शिफ्ट डिफिकल्ट होता है, उनको भी इस बार दिल को शांति मिलेगी, तसल्ली मिल जाएगी। नो नॉर्मलाइजेशन। ये और एक बात कि ये र्यूमर्स अभी चल रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, ये टोटली फेक न्यूज़ है। प्लीज़ डू नॉट रिलाई ऑन दिस थिंग्स एंड डू नॉट वॉच दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ एट दिस मोमेंट। अभी आप लोग अपने पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो, ऐसे न्यूज़ पे ध्यान मत दो। और एग्ज़ाम 1 जनवरी से 19 जनवरी 2025 में ही होंगे और कभी भी नोटिस आ सकता है। एग्जाम से रिलेटेड सिटी इंटीमेशन भी आ सकते हैं, नोटिस भी आ सकते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ एग्जाम से रिलेटेड कभी भी आ सकते हैं। ओके, सो बी प्रिपेयर और अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे बनानी नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, बता देती हूँ। ओके, थैंक you very much. God bless you all. Thank you all. Love you all. Stay connected with SB Literature. Please like, comment, share and subscribe to SB Literature. Please সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন SB Literature আর লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। বেল আইকনকে হিট করে রাখুন, অল নোটিফিকেশনকে অন করে রাখুন, যাতে করে সব আপডেটস আপনারা পেয়ে যান। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, শুভরাত্রি।